O, paano na to? Ay po, yan. Nagre-record na to, no? Game. Bilis, sagay natin sa End 1 sa mga street ball sa YouTube. Game, sino ang unang one-on-one dyan, oh? Oh, may End 1, oh. Oh, may End 1 talaga. Puro turnover. Oh my goodness. May End 1. Okay, oh, may na-shoot. May End 1. Oy, End 1 na agawan. Ay, may one-on-one kami. Game taga video. Okay, andali lang. Bantayan mo sko. Para pag na-N1 ka, yari ka sa YouTube. N1, oh. Oh, N1! Oh! Oh, Wintes! Oh, Wintes! Very nice! Oh, gusto makita sa YouTube! Oy, gusto makita sa YouTube yung mga show. Wala nag-end, wala ka Uncle Breaker. Oy, oh. Oy. Kita yun mo sa Oh, Ontiveros. Ontiveros. Kagante. Oy! Yan, yun o, sakto-sakto! Oh, pasok. Dapat pag nakashoot ka na yun, lalapit ka sa camera, magyayabang. Oh, magyayabang. Diba? Oh, turnover. Hindi pwede magyabang. Paano ipopost tapos play ulit?